Bigla nagpalit ang kamay eh. Mahirap abutin eh. Dito ko. Okay na. Kasi di ba itong mga itong kakapal? Sige. Sakto yan. So second deck ko may lalagyan. Right side, JI. Left side, Marky. Hindi niya siya Kasi mga trim mo kasi zero. Mas mukha pa siyang zero dun sa, First, sa zero. Show. Huwag mo na ipapakita yung bay mo habang Paano ano. meron ng desenteng lalagyan. Habang hindi pa sinasabing show bay. Oh, test launch. Na. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Good ha? Good boy. Over finish, Marky. Nag-contact sila eh. Konti lang, konti lang. Ilang Tyrano yun ah. Sobrang lakas ng hila eh. Okay. Second. Pating Ayan na, ngat-ngatan. Ginagawa agad yung point mo? Ha? Hindi. Flat yan. Flat. Nagbanggaan sa stadium na wasak na. Okay. Ready. Parehas wasak. 3, 2, 1, go shoot! Ayan o. Dalawang legit. Ayun. Hi! Bay wheels! Okay. Spin finish, Marky, 1-1. Ay, 2-1, sorry. Third. Ayan na. Ayan na. Wala ako no choice. Okay. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Good! Pina-extreme na ni J.I. para hindi na mag-extreme mamaya. Oh. 3-2. Okay. So, shuffle. Set up ha, yung sequence ha. Tinitingnan ko yan. Good. First. Talo ang tayo. Do or die no? Magtiwala tayo sa ano. Pu or die. Tiwala sa Die. patay or Okay. die. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Bumawi. Uy. Bigat yan eh. Nag-baby. Tumangkat. Gago. Tumangkat. Big finish oh, 3-3. Mainit, mainit. Nakabuksan ng aircon. Ina. Ay, Talo pa nag-GT Next. sa Japan ah. ayan na, naku, babawi ba? Okay, ready. Ilang Tyrano yan. 3, 2, 1, go shoot! Ayun oh. Dito ko na nilapag eh. Ayoko na dun eh. Dito na, gitna natin. Hindi